तो फाइनली भाई लोग ने बहुत सारा काम था वो सब कुछ खत्म कर दिया और थोड़ा सा काम है वो धान तो वो भी खत्म हो जाएगा और 2 दिन के बाद ये एक है ये जो हम लोग अभी घोड़ा रहा है भाई लोग माने আমি এতিয়া যেটো ঘোৰাই আছো গৰু হেয়া হল মানে এটা আৰু দুটা আছে এই আটা দুটা আছে সেই দুটাটো যেতিয়া হেক হ'ব তেতিয়া হ'ব মোৰ স্টার্ট ভিডিও আৰু এটা আমাৰ ভাইটি আহিছে মানে গাঁৱৰে তো এইটো কাৰণে ভিডিও নাযায় এইকেইদিন একদম নাযায় আৰু দুটা মৰণা হ'ব তাৰ পিছত একদম ফালি দেগা এ রয়া রয় ও মোর চকুয়ে দি হৈ বুকুতে লাগৈ রয়া রয় थैंक यू तो फाइनली भाई लोग इसी तरह से रात में भी हम लोग काम करते हैं और मैं यहाँ पर जहाँ पर होना गाइस माने यहाँ हल धान और जो भिडिओ बिलाक जे जोआ नाइ जे बंधुসকল हेइटु कारणे भिडिओ जोआ नाइ गई आछे आरो केदिन पिছত आरो दुटा मरणा आछे एटु हेक हले तार पिছত भिडिओ गई থাকিব एकदम खतरनाक सी জাগা নিকে বলে মবি কাছালি মুলাছিল হলে কি হলো দালি মুলা গুট লগাই দে আর তুমি তো মানো তাই না মারলা নি দে সব ওই রবলি না আমরা তো আনি বলে নিছিল আমি জাগা নিকে আমার কাছে গুলো ছিল